देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू उनको और 19 जो हमारे बहादुर सिपाही जो मारे गए चीन की आर्मी की तरफ से, मैं उनको, उनके अफराद खानदान को कंडोलेंसेस पेश करता हूँ। और हमारे मुल्क भारत ने अपने बहादुर सिपाहियों को और एक कमांडिंग अफसर को खोया है, तो मेरी तमाम उनसे हमदर्दी है और हम दुआ करते हैं कि उनको ऐसे मुश्किल वक्त में उनको परवरदिगार सब्र दे, क्योंकि उन्होंने किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपनी औलाद को खोया है। तो बहुत बड़ी कुर्बानी इन तमाम बहादुर सिपाहियों ने मुल्क की सालमियत के लिए दी है। दूसरी बात यह है कि पिछले अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ये मुसलसल चीन की तरफ से गालवान वैली में पांगसोंग सू में वहाँ पर चीन की फौज बड़ी तादाद में घुसकर करीब 4.5 किलोमीटर के करीब भारत की टेरिटरी को उन्होंने कब्जा किया। बार बार मोदी गवर्नमेंट तरफ से ही कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, सब गलत है, सब गलत। बाद में इसका इकरार होता है, क्योंकि जब सैटेलाइट के तस्वीर आते हैं, फिर दोनों मिलिट्री के जिम्मेदार लोग बैठकर बातचीत करते हैं। उसके बाद 6 जून को कहा गया कि डी एस्केलेशन होगा, डी एंगेजमेंट हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट की बात करते हैं, तो फिर हमारे ये 20 सिपाही कैसे मारे गए? हम सबसे पहली बात प्राइम मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या होम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या NSA जिम्मेदार है या CDS जिम्मेदार है? आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? इन हमारे 20 जो सिपाही मारे गए, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? दूसरा ये कि इनकी जो जानें जा चुकी है, यकीनन इसका हुकूमत की तरफ से एक जवाब देना चाहिए, जिसको कहें कि एवेंज करना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि चीन को हम हमारी टेरिटरी से उनको हटाएं। जो टेरिटरी उन्होंने भारत की टेरिटरी थी, उस पर कब्जा करके बैठे, वरना इन तमाम सिपाहियों की जान जो गई है वो रायगा चले जाएगी। अगर इनकी जान को जो चली गई है रायगा नहीं जाने देना चाहिए। इनकी जान की अगर अहमियत है तो हम वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी जमीन से, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये सबसे अहम बात है। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए देश को, क्योंकि देश में आज हमारे इन 20 सिपाहियों की मौत के बाद बहुत गम और गुस्सा है। देश ये जानना चाह रहा है कि चीन ने आखिर कितनी हमारी जमीन पर कब्जा किया है। बताती क्यों नहीं सरकार ये? भाई डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट हो रहा है, तो फिर आप कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया? चीन ने तो अपने इलाके में आर्टिलरी भी लगा दिए हैं। इसका क्या मतलब है? बंकर्स बना रहा है जहां पर कब्जा किया है उसने। तो प्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि चीन ने हमारी कितनी जमीन पर अंदर घुसकर कब्जा किया है। ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये पहली मर्तबा चीन इतनी बड़ी तादाद में अपनी फौज के साथ भारत के इलाकों में घुसा है। करीब 40 साल के बाद बगैर गोली चले हमारे सिपाहियों को मार मार कर इनकी जान ले ली गई है। तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। कैजुअलिटी उधर भी हुई है सर। अब भाई अगर उधर हुई है तो फिर आप बता दीजिए ना। अगर कैजुअलिटी हुई, कैजुअलिटी का होने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जमीन से छोड़ के चले गए। हमारी जमीन पर आज भी वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की टेरिटरी में चीन की फौज बैठी हुई है। गालवान में जो भारत का इलाका है, हद तो ये हो गई कि कैसे ये सरकार इस बात पर राजी हुई कि जब 2 आर्मी के कमांडर्स की मीटिंग हुई तो भारत की टेरिटरी पर चीन कैंप लगाता है और वहां जाकर हम बात करते हैं। तो ये तो बहुत ही सदमे की बात है, तकलीफ दे बात है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन तमाम चीजों का जवाब देंगे।
آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار کا فیلیئر ہے, یہ ڈپلومیٹک فیلیئر ہے, اسٹریٹجک فیلیئر ہے؟ یقیناً ان کی ذمہ داری ہے نا. جب آپ کو تمام رپورٹس مل رہی تھی کہ چین کی آرمی گلوان میں, پانگسونگ سو میں, ہمارا علاقہ ہے, وہاں پر یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں, ہماری ٹریٹری پر آ رہے ہیں, تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر یہ کیوں اتنی خاموشی ہے؟ وزیر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے پرووک اگر کریں گے. سر وہ تو ہمارے 20 لوگوں کی جان لے چکے ہیں, ہماری بھارت کی ٹیریٹری پر قبضہ کر چکے ہیں. سرکار اس کے بارے میں کیا کرنے والی ہے؟ اور یہ بھی بتانا چاہیے مودی سرکار کو کہ کیا چین کی پاس ہمارے ابھی کوئی فوجی ہے ان کے قبضے میں؟ اس کا نمبر بتائیں. بتاتے کیوں نہیں دیش کو؟ آپ کب تک چھپائیں گے؟ آپ لوگ چھپا چھپا کے تو آج یہ نوبت آ گئی کہ آج ہمارے 20 سپاہیوں کی موت ہوگی. سر یہ بھی کہا جائے کہ ایسے سمے پہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اور آپ جیسے سیاستدان نیند میں نکال رہے ہیں. بالکل نہیں, میں تو آج بھی سرکار کے ساتھ کھڑا ہوں. میں تو سرکار سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہماری کتنی زمین پر چین نے قبضہ کیا. پہلے تو سرکار نے کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے, چنگاسی کہا. بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی انہوں نے قبضہ کر لیا. تو بھائی کتنا زمین پر قبضہ کیا بتائیں نا دیش کو. دیش کو بتانے میں آخر اتنی تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ آپ بتائیے دیش کو کہ چین نے, یقیناً چین نے ہماری ٹریٹری پر قبضہ کیا ہے. گلوان جو ہمارا علاقہ ہے, سولے کا علاقہ ہے, جہاں پر چین کبھی نہیں آیا وہاں پر چین پہنچ چکا ہے. تو ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چین کی فوج PLA ہماری زمین پر قبضہ کر لے اور ہم خاموش بیٹھے رہے, آنکھ بند کر لیں. بھائی جتنا ملک BJP کا ہے اتنا ملک میرا بھی تو ہے. مجھے بھی تو پورے دیش کو جاننا چاہیے, پورے ملک میں غم اور غصہ ہے. ان مرنے والوں کا بھارت سرکار اس کا کوئی رد و بدل یا کچھ ریاکشن کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور ان کی موت کو اگر رائے گاہ نہیں جانے دینا ہے تو ہم کو چین کو ہماری ٹیریٹری سے ہٹانا پڑے گا. آپ کے حساب سے کیا اسٹیپ لیے جانے چاہیے؟ بھائی یہ تو سرکار کو بتانا چاہیے اب تک کیا اسٹیپ لی. یہ اسٹیپ ضرور لینا چاہیے کہ چین جس زمین پر قبضہ کر چکا ہے ان کو وہاں سے ہٹنا چاہیے. چین کو 4.5 کلومیٹر ہمارے ٹیریٹری کے اندر چین آ کر قبضہ کرا ہے. سرکار کو یہ کام کرنا چاہیے, چین کو وہاں سے ہٹنا چاہیے. اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس پر عائد ہوگی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ جو 20 ہمارے سپاہی مر گئے, اس کا اکاؤنٹیبلٹی کس پر آئے گی؟ کس پر جا کر رکے گی؟ کیا وہ بھی اپوزیشن پہ ڈال دیں گے آپ؟ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.